Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Le mardi chauffeur l'orthographe, l'accord du verbe avec le sujet. L'accord du verbe avec le sujet يعني توافق الفعل مع الفاعل. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. عندنا هنا des phrases. Le robot tourne à droite. Les robots tournent à droite. Le spectateur applaudit. Les spectateurs applaudissent. Je repère le GN sujet et le groupe verbal dans chaque phrase. كل جملة غادي نحددو فيها le groupe nominal sujet ou الفعل. D'accord. فين هو le groupe nominal sujet في هاد la phrase؟ هو le robot. Le verbe هو tourne. Le verbe هو tourne. Le robot tourne à droite يعني الروبو كيدور على اليمين. لا phrase الثانية فين هو le sujet فيها؟ هو les robots. Le groupe ou bien le verbe, le groupe verbal هو tourne. D'accord? Tourne. La même chose هنايا. Le sujet هو le spectateur. Le verbe هو applaudit. Le sujet في هاد la phrase هما المتفرجين. Le verbe هو applaudissent. D'accord? دابا عاد غندوزو وغادي نشوفو الفرق. Je compare la phrase A et la phrase B dans les deux cas. غادي نقارنو la phrase A و la phrase B في الحالتين بجوج يعني هنا وهنا. شنو كنلاحظو هنايا؟ Le robot, le sujet كي داير هنا؟ Le robot عندنا un seul robot. Le sujet est au singulier في المفرد. كنشوفو الفعل عنده les terminaisons du singulier. حتى الفعل في singulier. هنا من درنا لو روبو حولناه لي روبو رجعوا بليزيور روبو يعني رجع واحد لو سوجي بلوريال. شنو كنشوفوا الفعل حتى هو او بلوريال. هذا هو لاكور دو فيرب افيك لو سوجي يعني كان لو سوجي سينغولير لو فيرب كيكون سينغولير كان لو سوجي بلوريال لو فيرب حتى هو كيكون في البلوريال. لاكور هو هاد الترابط والتوافق بيناتهم. Le robot tourne. Les robots tournent. كنديروا les terminaisons ديال pluriel. La même chose هنا. Le spectateur applaudit. عندنا sujet واحد يعني un seul spectateur. Sujet singulier. Le verbe est au singulier. عنده les terminaisons du singulier. Le sujet au pluriel. Le verbe prend les terminaisons du pluriel. D'accord? احنا قارنا ما بين الجملتين في les deux cas. Comment est le GN sujet dans A et dans B? كي داير le GN يعني le groupe nominal sujet الفاعل في الجملة A كيفاش داير؟ il est singulier. d'accord. وفي B بحال هنا في le singulier وهنا في le singulier. هنا في B le sujet au pluriel. la même chose هنا le sujet est au pluriel. d'accord. هادشي اللي غادي نكتبو. Dans A, le sujet est au singulier. Ou dans B, le sujet est au pluriel. Comment est le verbe dans A et B? A, فيها le verbe au singulier. هنايا. B, عندنا le verbe au pluriel. La même chose. Dans A, يعني في A, le verbe est au singulier. Dans B, يعني في les phrases B, le verbe est au pluriel. J'écris les terminaisons dans les phrases suivantes. Chama chante bien. هنا غنشوفوا السوجي الا كان singulier حتى هذا غادي يكون في singulier. كان pluriel راه غنديروا الفيرب حتى هو في pluriel باش نطبقوا الدرس ديالنا. Chama chante bien. هنا chama c'est un sujet singulier مفرد يعني غنديروا لها غير e. Chante bien. Les robots avancent lentement. Les robots qui داير le sujet pluriel. donc le verbe حتى هو غنديرو في البلوريال. شنو غنديرو له؟ ENT. les terminaisons du pluriel. Deux lampes éclairent la chambre. Deux lampes هنايا sujet فيه deux يعني pluriel. Deux lampes éclairent la chambre يعني جوج مصباحين كيضويو الغرفة. هنا éclair غنديرو لها ENT. وكانت عندنا une lampe
éclaire la chambre غنديرو غير e. Une lampe يعني غير وحدة. Les enfants, le verbe finir leur travail. Les enfants pluriel حتى le verbe غادي يكون في pluriel. Les enfants شنو غنديرو finissent ENT. Finissent 2S ENT. Les enfants finissent leur travail. Je retiens le verbe se met au singulier si le sujet est au singulier. يعني الفعل هو اللي كيتبع الفاعل. كان الفاعل مفرد كنديرو الفعل في المفرد. Le verbe se met au pluriel si le sujet est au pluriel. L'enfant joue, il joue. Les enfants jouent, ils jouent. شتي l'enfant طفل واحد يلعب عندها e. أطفال يلعبون ENT. داكوغ وعوضنا هنايا عوضنا l'enfant عوضناه ب il و les enfants باش نعوضوها ب il avec s. Il joue, il joue. Je m'évalue ou bien je m'entraîne. Je souligne le verbe dans chaque phrase. غادي نسطرو على الفعل في كل جملة. Le petit garçon dirige le robot. يعني الطفل الصغير dirige يعني كيسير داك لو روبو. Les enfants jouent dans la forêt. Le verbe هنا هو joue. الأطفال يلعبون في الغابة. Je complète avec tu, il et il avec s. Rougi de honte يعني حمار من الحشمة. يعني رجع وجهه أحمر من الخجل. شنو غادي نديرو هنا ite. ite لي terminaison ديال il. شتي خصك تشوف حتى لي terminaison du verbe. Travaille depuis ce matin. هنا شنو travaille كنشوفو ENT. هذا لو verbe est au pluriel. خصنا واحد لو sujet حتى هو يكون pluriel. Il travaille. هنايا range ta chambre. هنا عندنا sujet لو verbe راه حتى هو في لو singulier ياك في المفرد. حتى غادي نديرو لو sujet في المفرد tu. كنشوفو هنا es. Les terminaisons es ديال tu. Tu ranges ta chambre. Je m'évalue. J'écris au pluriel. نكتبو في الجمع هاد لي فراز هادو. L'oiseau chante. L'oiseau chante يعني الطائر يغني. Le pluriel ديال l'oiseau هما les oiseaux. pluriel ديال le هي les. oiseau غنديرو oiseau E-A-U. شنو غنزيدو لها لا مارك دو pluriel X. و لو فيرب حتى هو غنديرو في البلوريال. درنا لو سوجي بلوريال حتى لو فيرب خصو يكون في البلوريال. chante ENT. لو غارسون réfléchit يعني الطفل يفكر. لو غارسون يعني الولد. غنديرو لي غارسون. لي غارسون. شنو غنزيدو لي غارسون غنزيدو لا اس دو بلوريال و لو فيرب حتى هو غنردوه في البلوريال. réfléchit شنو غترجع réfléchissent. هذا c'est un verbe du deuxième groupe. Les garçons réfléchissent ENT. D'accord mes chers élèves, وهكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا d'aujourd'hui. بقات لكم لا ديكتي ديروها au sein de la classe avec votre professeur. À la prochaine séance إن شاء الله.